يقول سبحانه وتعالى والضحى يقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل الله بفلقوا الملال ويقلقاتوا وغرقين كبجرناتهم إن يعلن من المجوة كالكونا والضحى بكأن ملال ليلا ضحى مالات جزء من الليل من تسمية الجزء الذي يقول والليل بلاليتنا بكأن ملال لهنا ضحى بالويالو من تسمية الجزء وإرادة الكل الضحى مالات فات وقتنا مرادوهن فات جمرو تفجر جمرو استماش درس يالو قانون نو مرادو بكأننا بلاليت ملال لهنا والضحى وأول النهار وفيه النور والضياء أول النهار بتشارلهم فأول النهار تاون بلا كانوا أتكلم يستثني جزري ورأيه كل والليل بلا لسم ملاله هلال إذا سجى إذا أظلم إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه فأقسم الله سبحانه وتعالى بشيئين متباينين أولهما الضحى إذا انتشر وملأ الأرض ضيئا ونورا والثاني الليل إذا يغشى في ظلمته ما ودعك ربك هنا مقسم عليه ما ودعك خلتم تقرطال أنت وهم جيته ما تركك ربك وما قلا لا أول آخر مقوم يوم لما تبقنا وما قلاك أتألهم أتألهم بلوالا سببه وردبت تأخر جبريل ولا شوم سببون قابل لا يجو جبريل ما أرتاحون نوميروس لكن البخاري ذكر البخاري أن جبريل تأخر يومين أو ثلاثة فقالت أم الجميل أرى شيطانك تأخر تركك أو ودعك تتوهل بالعلى أم الجميل يا أبو لهب باتبيت مالتنا يتهير شيطانه تتوهل بلا تتلاجو عالتوهم لمالتنا وردي على البخاري ليروቹ ደግሞ يقرأ تورد بحالة توسنا ورات القرآن سلكرة نبياتين اشتاقا جبريل مهون ملائكة مهونون ورقة سنكلا بحالة كان اشتاقا فتأخر توسنا ورات سلكرة نبياتين اشتاق بل أمنا فكونا برنا لزانو يهي مالا جمز كسورة رسمي شاشقران ميو معنا دانا يا أولهم من بميلو أول نو بدسكنو لتقوي وردو لتقوي مارغونو معنا ميلو قاراغنا تنشكب دال ولتنيو نبياتين عليه الصلاة والسلام صحابه شوبت أما الشجرات شاو تأخروا الفتح استعجل بعض الصحابة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتهم يتألم داي مسلا شغلو تنغرونو ሌላው ደግሞ ተቋይት ሲመለሱ ያምረ ብዙ አይሄድ ምዛም ጋራ لكن البخاري ያለው ሰነድ ያለው ቡኻሪ ነው ተከክለኛው እንግዲህ ታመው ጅብሪል ቀርቶ ነበር የዛ ጊዜ ነው የቀረው አጣልተው አይደለም አልጠላነህም ነው አጠቃላይ ማዕናው ግን የሚያስይዘው በማንኛውም ፈት ስለቀረ ሽግር ስለደረሰባቸው መጥላትን አያስፈርድም ነው ብዙ ሽግር ደረሰ 13 አመት መካ ላይ ዋይፋዱ ተዳት መለሱ ደረሰባቸው ሁሉ ያ ሁሉ ሲታይ የተወው ነው መጫወቻ ሆነዋል ይሰድባቸው ነው አላህ መተው አይደለም ያለፈውን የዋልኩለትን ወላታስ ያታስቡም የትም ነበርክ የሚያስተጋም ያሳድግ አረግነልህ ገንዘቤን ለምራብታም ሆንክ ይሄ ሁሉ አርገንልሃል ስለዚህ አንተን አልጠላንህም ይያላችሁ ነው ያለው والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى من الدنيا آخرات أنت لا أنت بلاجنات الدنيا وللآخرة خير لك لا عمل ابتداعات عندنا مقدم خبره ولا تنيا دمو عمل ابتداع خبره لا يتقبل تجدي أسفر جالنا ስለዚህ አዱንያ ወላንተ አኺራው በላጭ ነው ለሁሉም ጀነት ተገባ ይበልጣል እኮ ላይ ከዛ የተቀረው አረጋጋጭ የሳቸው ተረጋግጧል ዱንያ ተሚኖሩት ያ ይበልጣቸዋል ማለት ጀነት ነው የሚጠብቃቸው ማለት ነው ጀነት ተጠብቃቸው እንግዲህ እዚህ ያለው ተዓብ ሁሉ ሽግሩ ዋጋ የለውም ማለት ነው ወለል አኺራቱ ኸይሩን ለካ ስለዚህ ጀነትና ዱንያ ምንም አይመሳሰልም ምንም አይቀራረብም وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وموضع صوت أحدنا الجنة خير من الدنيا وما فيها عندي على أنقام متاسكبت بات مريض دنيا أنت قال الله سبحانه وتعالى أي مساسل يعملون كما جاء ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله اختار ما عند الله اختار خيره سبحانه وتعالى نبينا أسمرتاቸው ዱንያ ፈለጉት እኔ ያህል ቆዩ ወይ ደግሞ አሁን ወደ አኺራ ልሂድ አሁን ወደ አኺራ መጣህ ተመመጣ ዱንያ ላይ ፈለከውን ተመቆየት ምረጥ አላቸው ኹጥባ ላይ ተናገሩ ነብያችን أشهد الله بين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نبياتي إن عبدا اختار خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة بلو خطبة لكن نقروا فبكى أبو بكر الصديق
وتعجب الناس من بكائه إيه عندي صوب لهم السالين يتناقروا دنيا آخرة مرتبط بآخرة ومرت بروبيرو من يسلك صالح ما قال كيف يبكي من هذا ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر تقول له يبلغوا أواكم هنا جونه علم أن المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام نبياتنا ناتشو ليموتون وبلون وكونه اختار الآخرة ترو ومتهجنا وكونه على وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة وأن هذا إذان بقرب أجله صلى الله عليه وآله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك يتهجم يستعان فترضى ولا سوف يعطيك ربك ما يرضيك المتودون يستن يستعان فترضى تجسدها أنا سوف يعلو سيبون تدرس اللام هذه أيضا للتوكيد وهي موطئة للقسم وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن سوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى فإذا كان يوم القيامة وعظم الكرب وغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور وطلب بعض من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى هؤلاء خمسة أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم موسى وعيسى وهؤلاء من أولي العزم كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي فيقوم فيشفع ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم يله أحد من الخلق ثم بين سبحانه وتعالى نعمه عليه السابقة እንግዲህ ይሄንን አርግልህ አለንዲል ባይቀደም ያለፈውንም ለማረጋገጥ ነው እንዲተማመኑ ይሄን አላረግልልንም እንጂ ይላቸው ዓለም የጅት ከየቲመን የቲም ሆነ አላገኘንም ወይንም የቲም አልነበርክምና አላስጠጋህም ወደ እስቲፋም ሆነ ለተቅሪሪ يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فأواك አስጠጋ ይማሊ ከዲጃ በከሪ አንልም አስጠግቷቸዋል አባታቸው እናታቸው አባትየው እንደተረገዙ ሞቱ እናቲቱ ደግሞ ጦታይጥሉ ሞቱ ስለዛ አብዱል ሙጠሊብን አላህ እናትና በተረገላቸው ከዛ አቡ ጦሊብ ሲሞቱ ደግሞ አቡ ጧሊብ ሆነው ይሄ ነው ማስጠጋት ልጃቸው ብዙ ልጆች ነበሯቸው አቡ ጧሊብ ከልጆቻቸው የበለጠ ፍቅር አላቸው ጠለባቸው አባትም ያሳድገው የበለጠ አርጎ ነው አንከብክቦ ያሳድጋቸው ይሄ እንግዲህ ያላህ ነው አዋከ የቲም من الأبي ويتيم من الأم فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم الرضاعة كم أن تتم رضاعه ولكن سبحانه وتعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها سبحانه وتعالى وجاء التعبير والله أعلم تعاوى لو أرسل كلمة أنتم لما أتأكدنا ووجدك ضالا أي متحيرا فهداك فهداك مرة عندي جمل فيل تطفى ضل البعير يبالا ضل البعير ስለዚህ ቤቱ መንገዱ ሲጠፋው يعني يتحير ضل بمعنى تحير شيخ من علم فسروا فهذا وذلك ضالا أي جاهلا فهداك بالعلم بالوحي ولا ثم أنا عندي ነው قدم منم يتحير كونه መመሪያ ሰጣ ማለት ነው علم ነው ይሄኛውን ضال ያለው متحير ነበር የፈሰሩት ضال ያለውን جاهل አሉት كل جاهل متحير الا من كان عاما جاهل ሆኖ متحير ያልሆናል እሱም ደስ ብሎት የሚኖር ያ ከብት ነው ይሄኛው ግን ሰው የሚሰራውን ያይና ይበቃል አይበቃም ይቻላል አይቻልም ይደናገረዋል ስለሱም የጥሩቡ መንገድ ይፈልጋል ማለት ነው ነብያችንም እንደዛ ነበሩ ሁሉ ጊዜ متحير ነበሩ መመሪያ ያለ በዚህ ሂድ የሚል አይሄዱ እንዳይከተባቸው እንጨትና ድንጋይ ነው የሚገዙ فكان متحيرا فهداه بالقرآن بالوحي ይሄን አርገንልህ እንደዛ متحير የነበርከውን ዒልም ሰተነ መመሪያ ሰተነ ይርከና ያለው የቲም ሆነ አሳዳጊ ፈጠርነልህ ስለዚህ ማጠናቀቂያ ነው ወደፊት ይመጣው ምን እንደዚህ ሆነን ይያላቸው ወጀርከ ضالن اي غير عالم لان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعلم شيئا قبل ان ينزل عليه الوحي وعلمك ما لم تكن تعلم وما كنت تطل من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك فوصل لم يكن يعلم شيئا بل هو من الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وجدك عائلا دعاهنا نبر فأغنى أكبر أمام جاكي وجدك فقيرا لا تملك شيء من يلا شو نبر
فليال يطبقوا نبر يدي وجدك أغناك وأغنى بك يلاون صون ما كبروا بأنتم ولو أن وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها كلام فهم يبلطوهم وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته ونصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها بزاجزة بعالمنا عندنا هاي لنيا مري مع إنما ما يبكرون بريهم ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم والغنى والعزة والقوة ولكن لعاد النصر والغنى والعزة والقوة ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه لراسهم بتروي لسلمنا ميايلا سلمنا ونبتفك دعاة مفتر علماء مفتر هو كل ماردين ومادرك متأبك በእኛ ጊዜ ላይ እንዲያይቋረጥ ብሎ መጣር የለም ለራሱ ብቻ حظوظ نفسه وبيته መኪና መቀየር ቤቱን መቀየር ቢላ መስራት ምናምን ያን ብቻ ሆነ ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت آخرا إذا المبسل إذا ما درسوا منه أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين نصر مسلالي إزلالنا وأنها سبب لشر عظيم كبير يتركب من وراء ما حدث ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما قال تعالى أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام ولكن سينصر الله تعالى ولو تركه المسلمون كلهم من أي تفهم الزام يعطفوا بتاجر لا يبلغهم التكال لجزيو ساعتين الديات لجزيو بزوم اسمه يتكلم أنا شو ما أقول لك وديات كن ما كنا شالي على ما كويس ساكم የሚፈሩት እስልምና የሮተረናው የነቀናው የተማሩናው ነበር የበለጠው ይተካል በትርፋለ እኛ ግን በራሳችን ወንጀለኛ ሆነን እንቀጣለን ወማ አሷበኩም ሙስበቲን فأما اليتيم فلا تقهر يتيمن أتجوكون يتيمن ماله فأما اليتيم فلا تقهر كما كنت أنت يتيما فأغناك الله يتيم هنا جنزة بستر سلزا أنت دمو يتيم مجوكون يلفهم هذه خاصة للرسول أو لأمته لنبيك خاصة نقول بيه أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا له كما في قوله ألم نشرح لك هذه خاصة للنبي ألم نشرح لك أنت خير هرقول لها ألم نشرح لك يا لو لنبيكم بيتشانو ሌላው ደግሞ ለነብያችን ታዘው ለሳቸውም ለኡመታቸውም ይሆናል ይሄ የትኛው ክፍል ነው የሁላችንም ነው በአመለ የቲም ፈላተቀሃር የቲምን አትቸኩል የቲምን አባቴ ሞተበት ነው ሮባማ እንደውም 6 ዓመት በላይ ተሆነ በኋላ ይሰማዋል ልጅ ተሆነ እንኳን እንደው ተፊቱ ታጣው እንጂ ምንም አይመስለው ከፍቲል ሌሎች ልጆች አባቶቻቸው ትምህርት ቤት ያደርሷቸው ትምህርት ይወስዷቸው አባታቸው ጋር ትዝናኑ ያይ ሆዱ ያለቅሳል ያንን ልጅ መዳበስና መፍቀድ ያለበት ያንተ ልጆች የቲም እንዳይሆን ጀነተ ነብያችን ጋር ደረጃ ያቀረበ እንዲሆን የቲሞችን ማዘን አለበት በጎረቤት የምታቀው የቲም ታለ መጠየቅ አለበት ሀብታም ተሆነም ሀብታም ተማ አባቱ በገንዘብ ጥረት ያለሆነ ጠይቀው ምን ችግር እንዳለበት አስበ ፊትህን ታዘናለታለህ ተላተ ተከበራለህ ፊትህን በሻሻ ትሆንለታለህ وتسألان حاله تمرت بيت انديتنا يتماركنا ودفتر عند عليه إذا كان غنيا ما إذا كان فقير دفتر مكشا تمرت بيت مكفلون أنت جنزب هلا سويلو يا أنت جنزب يمديك أمر تفلك هنا يا أنت رمي يمديك أتقلل تفلك يتيم فقير أخبرنا سبحانه وتعالى أنا وكافل اليتيم كهاتين أنا وكافل اليتيم كهاتين في صحيح البخاري وأبي داود وغيرهم حديث صحابي لكن في صحيح البخاري فرج رسول الله بين السبابة والوسطى هكذا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كهاتين في الجنة ما معنى كهاتين يفسر لي هلا تسافاتهم قديل أقبعي من دينه معنى وندفنا رأيته إيش سبابهنا لما حكت تعتاد نشر ذنب ذلك يزن قد النبي يشيل تعلو مالتنا لكبتة النوم ورقها إن شاء الله هاي بالضبط من يفسرنا برضو شوف ابن كثير بخاري رقم الحديث 530
4 የረቅም الحديث باب اللعان ላይ አንደቶታል ወፈር ሌሎቹ ሐዲሶች ወፈረጅ የሚለውን አላመጡ ቡኻሪ ነው باب اللعان ላይ 5304 እዛ ላይ ቡኻሪ ያስቀምጦታል ወፈረጀ ብሎ በእነ ሰባባቹ ወልስፋ ማዕናው ምንድነው ፈረጀ አሁን እንዲያረጉት ምንድነው ይሻራው ቅርበቱ ማዳቸም ቅርበኖች እነዚህ እንደና ኢርሻድ ሰር ቡኻሪ ቅርበቱን ብሎ ፈስሯል እኔ ቅርበቱን አይመስለኝም በይነ الرسول وبين هذا الرجل ليس واحد እሱ ነው ያለው አሁን ይፋክል ይላል هذا الرسول هذا الرجل الكافليتم هذا الرسول هذا بين الرسول وبين كافل اليتيم ليس في واحد درجه فقال بين الرسول وبين هذا الرجل الكافل اليتيم ليس له درجه الا هو ነገር ደግሞ ችግር መጣ አንተ አሁን ዛሬ ጊዜ ሆነ የቲም አሳድግ አወክረ ታላሳድጉ አወክረ ትበጣለ ማለት ነው ይሄ ሊሆን ነው አትጋረዱ በተለከ ሳርካ ያለ ማየት አልጠየቁም በነብያችንና ካፊሌቲ መሐከል የለም ባሉ እኮ አንተ መጨረሻ ላይ ነው ያለው ማለት ነው አሁን መንገድ ላይ ይሮጥ መሆን እየተቀደመ ያለው አይደል ምንም ያግደኝ ነገር የታንፈስ ተፊት ሰው የለም ወላ አቡበከር ዑመር ወላ አይሻ ወላ ኸዲጃ ተፊት ሰው የለም እኮ እሳቸውም እንዳንተ ታላሳድጉ በቀር ጥያቄው ሲገባ ነው መልሱ የሚገባል ጥያቄው ፈሰላይ ስለዚህ አሁን وفرج بين أصحابه قال يعني أن ما بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة كافل اليتيم ምንም እንደሌለው አብሮ ነብያችን ጋራ ተሱ ቀጥሎ ነብያችን ናቸው ሌላ የተቀደመው የለም ማለት ነው ተፍሲሩ ሻዱ ሳሊን እንደፈሰረው ተባሪ እንኳን ተዛይልኝ ብዙ ጊዜ ተፍሲሩ ባሪ ሙፍረዳቱን ብዙ አይተፈሰረም እሺ ጥያቄው ታለ እሺ በሌላ ስራቸው እንደሰቀቡናል ኢንሻአላህ አሁን ለመስሉ እንደራችን ሜስቢ ነው ባለው ጀማሪ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል አንድ ላይ ይወዳደራሉ አንደኛ ክፍል ጋር የሚወዳደረው እዛው ክፍል ቢሆን አዲስ አበባ ተማሪ ባንድ ሆኖ ኢትዮጵያም ሆኖ አንደኛ ክፍል ጋር የሚወዳደር አንደኛ ክፍል 12ኛ ጋር ይወዳደር በሷሃቦቹ ያሉት እንዳንደኛ ክፍል ቁጥራቸው ሷሃቦቹ ጊዜ ላይ የቲምን ያሳደገ የሚበልጥ የለም ማለት ነው ታቢዎቹ ላይ ደግሞ የቲም ያሳደገን ሰው የሚበልጥ የለም لكن في حديث ميلاد إن اتقى الله أنت فرّام بليلة وبتشا كامل نو بقولهم قالوا يلبسن بدينه يتيمن ما صدق تجمربت ليس فوقه واحد في عصره مالك نسبينا ومالتنا في كل عصر نو عندهم المساري بتمرتين مثلا كله زي بداريو جزء اللون النبي يشوفه قال سواء درجة حديث صحيح عنه مد أحد لو أنفق أحد مثل أحد ما بلغ مد أحد የኡሁድን ተራራ ያህል አንተ ብትሰድቅ የሷሃቦቹን አንድ ሷሃባ ያንድ ፍኝ የሰደቀውን ያህል ደረጃቸው ያህል ነው ማንንም ቢሆን ሷሃባ አትንሽ የሚባለው አንድ ትልቅ ነው ምትለው ሊቀርብ አይችልም አንድ ሰለፍ ምን ዑለማ عمر بن عبد العزيز معاوية بلو بيطيقواቸው فغضب عليه غضبا شديدا عمر عبد العزيز ተዋቸው ሌላ ነው አይደል لكن معاوية ጋር ታሰቀታጫለ እንደ ነብያችን አባጣዋቸው ሰማይና መሬት እኮ ናቸው معاوية እና عمر عبد العزيز ሷሃባ ነብያችን ማግኘት ምንም የሚቀርበው ነገር የለም ስለዚህ በዛ ጊዜ ግን የቲም ያላሰደገውና ያሳደገው ተቋው ተማለት ሆነ የሚበልጥ የለም ተቀዳሚ ነው ሁለተኛ ተፍሲር ደግሞ ሁለተኛ ማዕና ምንድነው የዝና አስብተናል የሁለተኛው ቁርቡ እንዴት ነው የሚለውን ባዱ ዑለማ ቃሉ ይድኹል ጀና ጀነት ይገባ ነብያችን ገቦ ሱለቱ ጋር ይገባል ማለት ነው ባዱሁም ፊል ጀና አላ ደረጃ ነው የሚሆነው ይመልጥ የለም በጊዜው ትክክለኛ ተፍሲር ለሁሉ ይሆናል ጀነትም ይገባ ይቀደማል በአሱ ያለው ሁሉ ይቀርማል ማለት ነው ሙተቂ ሆኖ የቲም ታታደገ اذا كان قيم للايتام ለየቲሞች ኻዲም አዛኝ ተቃጭ ተሆነ በሌላው በኩል ተቋታለው በደረጃ ግን ይበልጥ የለም ማለት ነው ስለዚህ ነው فأمر يتيم فلا تقهر ወንጀሉ ደግሞ የቲምን መጨቆን ደግሞ መሬት ላይ ያለው ወንጀልም ያለው የለም ይሄ ልጅ ቀልቡ የተሰበረው አባት የለው ማዘን ማንከባከብ ይገባ መጨቆን መቆጣት መምታት ከባድ ወንጀል ነው መምታትና እንግዲህ ትምህርት ቤት ለቢቢ የሆነውን አስተማሪ ነው ማንኛውም አስተማሪ አይደለም ታልቆነ ዘከው ሊማር አይችልም ሲያጠፋ አጎት ነው ዘመር ነው የልጅ ያሳድጋል ልጁም አባቱ የራሱም ልጅ ሆኖ መቆጣቱ አይቀርም ይሄ መስላው ታይቶ ታልቆነ ዘከው ሊያድግ አይችልም መምከር አለበት
የሚመገባውን ትንሽ መቆንጠጥ የሚገባዋል ነው غير مبرح ቁስል የማያቆስል የማያሳብጥ የማያደማ ትንሽ ትመክረው ተቆጥቷል ማለት ነው የመክረፍ ቆንጠጥም ይደረጋል ይሄ ዙልም አይባልም መስለሐ ለነፍሲ ለየቲሞት ይባል ነው ብሪጋር ግን ዱላ ይዘው ትምህርት ቤት እንደብዙ ኮርስ ሳይማሩ ማስተማር ይገባሉ እንደው ላይ የሚያስተምሩ አቃለው ተማሪዎቹን በዱላ ያረጉ ተማሪዎቹ ደግሞ ሊፈሯቸው ማይችሉ በይዙላ የማስተማር ዘዴው መጀመሪያው ማረም ይገባው አፍሪካ የገደለ አይቻለሁ አወልያ አይኑን ያፈሰሰ አይቻለሁ ሰብቻለሁ ረጅም ይሄ እንጨት አለ እንጨቱ ላይ በስቶ እንትን በሚስማር ጠፈር አለ እንደዛ አርጎት ይማታ ሚስማሩ ወደዛ ያለው አላህ ሚስማሩ እንዲያርጎት ይማታ ሚስማሩ በሮ እዛ ማዶ ጥግ ያለውን ተማሪ እዝገባ ሲገባ ማታወቀው እንዲበራቅ ወሃሉ ታችኛው አወልያ በዛቲኮ ያው ነጭ ነገር ወጣ ግን እንኳን ወጣ ይዘው ጥቁር አንበሳ ቢሉ አዛው ብረቱ ውስጥ አለ አይኑ ጠፋ ብረቱን አወጡለት ሰውየው ታሰርስ አሁን ይውጣ አላውቅም አፍሪካ እንደዚህ ሞታችን አፍሪካ ያሳለው አፍሪካ ታዲሞ ከሎታል ሃይበል ብሎ ቢመታው ኮላዲቱ መቶታል መሰሉ ዲካላው ወጣው ወዲያው ታረና ትምህርት መምታት የራስም ልጅ ሆነ የሌላ ልጅ የሚበታበት ማወቅ አለበት እንዴት ወይት ነው የሚመታው ራሱ አይመታ እቺ ውስጥ ግን አንድ እኔ ነበርች ታበማስተበር ጊዜ የልብስ መስቀያ ላንደር የሚሰሩባት አለች የለ ጠፍጣፋ ነው ትላለች አቀምም ግን እና እየቀያየርኩ ተታልቀ ሌላ ቀይራለሁ አትቀየሩ ይመስላችኋል ተማሪዎች አንድ ሱፐር ካሜራ ገብቼ ይሄም የኛ ተማሪ መሆን አላቃተም ሳሊን ጋር ገባውና ኡስታዛቺ ብትራለች ያለችኝ የኛ ተማሪ በሻዋ በእና አላመታ ብር ተመረያለሁ ፈተትምር ይዛለች እና ሁሉ አሁን ዛሬ መንግስት ሰራተኛ ነጋዴ ሀብታም ሆነው ሲያገኙ ይችላልች ቅርላቸዋል እንደምደስ ስለምትለን የዛ ጊዜም ቅርብለን አሁን በአንድ ያችን ባትመክሩ ኑሮ ይሆናልና ቁስል ያቆስልም አስፋርገህ እንደ ራስ ልጅ ነው እቤትም ሆናለች በሰላም ሳሊ ቢያጠፉ እጁን ይዤ አሁን ታላሳይ አርገህ ቆይ ለምን ምን ማየው ግን ለሌላው ትቷኪቶክ ያስፈራራው ጥይት ይቆይ በሰው ብዙ የተመጣጣ ያመው ስለዚህ እንኳን የቲም ትንሽ ልጅ ማለት በጣም የሚያሳዝን እኮ እንዴት ተመታዋለ በዘዴ መጠቀም ያለበት ማለት ነው በዘዴ መጠቀም እና ወንጀሉን ከባድ ነው ሁሉ ወንጀል ሁሉ እኩል አይደለም መካ የተሰራ ወንጀልና ሌላው ሀገር እኩል አይደለም መካ የሚደረግ ኢባዳና ሌላው እኩል አይደለም የቲም የምትሰራው ኢባዳና ሌላው ላይ እኩል አይደለም የቲም ላይ የምትወነጅለውና ሌላው ወንጀል እኩል አይደለም የቲም ገንዘብ ይበላና ሌላው ይበላ እኩል አይደለም የወንድም ልጅ ወንድሙን እያሳደገ ገንዘቡን ልጅ አርጎ በልቶ በያው የሚያስቀርነቃል ላኪን ሶላት ላይ ወለ ሶፍት ይሰግድ ይታያል የዛን የቲም ገንዘብ በልቶ ያላህ ጠላት ነው ثم يريد ጀነን ለመግባት ያስባል ሶላቱንም አይቀበለው ያላህ ጠላት የቲምን በገንዘብ የበደለ ሰው ያላህም የነብያችን ጠላት ነው ግን እሱ ነፍስያው ምንም አይመስለው ዓለም ይጅድ ከየቲም ፈአዋ فاذا كان الله اواك في يتيمك فلا تقهر اليتيم الا ان يكون قهرا في مصلحه له ጭቆና ይባል የሚሄድም ተርቢያ ነው የሚባለው ባዛ ላይ ተቀህረን ትላትከቲ ባቀቀታይ መጨቆን ታይባል ተርቢያ ነው وإن كان كهرا ظاهرا ظاهر كوفقل مجقون ما يبال وظاهر فيهم مقطعات مجقون يبال مقطعات نوجي مجقون يبال ولكن لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم فلا تقاري اليتيم بل أكرم اليتيم والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر يحتاج إلى من يسليه إلى من يدخل عليه السرور لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف بالأمور كالسابعة والعشرة وما أشبه ذلك وأما السائل فلا تنهر أياك دموا يملمنن ويمتأيكن بلو يملمن تماما يتأيكن سو يمتأيكن سو من أترقو አገልመጠው መገልመጥ ምንድነው ቀሐረሁ ማና ገለበሁ ነው ባረበኛ ወደ አማርኛ ተወስደው አሸነፈው ትሏል እዚህ ላይ ምንድነው መገልመጥ ትግል ላይ ተሆነ ደግሞ አሸነፈው በለው አንድ ቃል ሆኖ አማርኛ ብዙ ልፈሰሩት ይችላል አሁን አመሳ ኢላ ፈላተንሃር አትምታው አታሸንፈው ማለት አይደለም አትገልመጠው ይጠይቀ የመጣን ሰው በፈልገ ቻልከውን ስጥ አልቻልከው እንዶ አርግለት እንጂ በሻሸት ወጅ መመለስ አለበት السؤال هنا يقسم إلى جسمين ولا ጥያቄ አለ سؤال دين وسؤال مال كذا የሚጠይቅ አለ علم የሚጠይቅ አለ እንደውም በመጀመሪያ የሚገባው ማን ነው ዲን ጠያቂ ነው ዲን የሚጠይቅን ሰው
አንተም ምንም የምታውቀው ነገር የለም ወይ ከዷለ ቅድም እንዳልኩ አንተ ታጣቅ አላህ ቁርአን አንተ ወያንተ ሊማርጓል ስለዚህ አንተ ደግሞ ዲን የሚጠይቅህ ይመጣን ሰው በእኛ ሸኘው ነው ነብያችን ያላቸው ሷይባ አበሳ ሳቸው እንኳን ያና አስበው አይደለም ነብያችን አሽራፎቹ መተው ያምናሉ መስሏቸው ነው እሳቸው ዲን የሚጠይቋቸው ለተንኮል ነው አላህ ግን ያውቃል ተጠየቁ እንደ ዑመር ይሰልማሉ መስሏቸው አሁን እየተነጋገሩ ያሉ መጣው አብዱላህ አቡሳ ወጀሁ ረሱላህ ቀርባቸው በጣም ስብር አለ እዚህ ያስፈቸውን እየነገርኩ ያለ ያ ረሱላህ እንደዚህ ንገረኝ ያለ ቁርአን ጥያቄ መጣ አይኑ ቢያይኖሩ እንደዛገው ወይማ ይሉት ነበር አይ በዘዴ ላኪን ያኔም ፊታቸውንም አይኑ ጠፍቷል ላኪን ፊታቸውን አጨማደዱት ለምን አሁን ጠይቀኛል ብለው ግን አላህ አይቷል አብደላ ግን አላየም ከነዘለት ሱረቱ አበሰ لو كان الرسول يكتم የሚሰጥሩ በነበረ ያወረደውን አላህ ወህይ ይችን አሱራይ ይሰጥሩት ነበር አበሰ ወተወላ አበሰ አይ ፊታቸውን አጨፈገጉ ወተወላ አን ሳኢድ ከሚለመው ተባሪያ ዘወር አለ ኢላ አኺሪ ስለዚህ ጠያቂ ሲመጣ በዲና መመለስ አለብህ የገንዘብም ተሆነ ዞር በላት በል አንዳንድ ሰው ሲሳውን አይታቸው እንደሆነ መንገድ ላይ መኪና ላይ ማታ ያለው ሲሰጥ እንካ ብሎ አይሰጠው እጄን አዳማ አጣጅ ያው ጂንጥ ታቃለች ጂንጥ የምትበነካሳለች ጂንጥ ስትናከስ እንዴ ነው የምትለው እንደዛ ነው ክስ አታረግም ጠቅ አርጋ እንዲህ ትላለች ገንዘቡ ሲሰጥ ምን አስበው ልምድ ይሆን አጠቃላላች ተባነጋይ እንዴ አርጎ ሷሃቦቹስ ዑለሞቹስ ቀደም ያሉት ከይፈያ ለሰው ኢንፋክት የሚያደርጉት እንዴት ነው ደበቅ አድርገው የሚሰሩ እጅ ይጨበጥ አድርገው ሰጣ ሪያም የለ ሰው ማላወቀ ይሄን ሰውዬ ገንዘብ ለማኝ ነው እንዳይባል እንዳይሰቃይ ታያቅ አስገባለ እቺሱ ብታረግልህ ደግሞ ሊባይ ወስደዋል ኪሱ በኖሩም ብር ያቅም ስለዚህ ታኪሰ ሊያዋዝ በእጁ ላይ ተሳርገ ይጨበጥ አድርገው ግን እንዲያርገ መወርወር ጥሩ አይደለም ነው እና ጥያቄ የሚጠይቅህ በክብር ጥያቄውን መልስለት ላኪን ሆካሽ ብዙ ጊዜ ለኪታባቸው ላይ ሸክ ምን ይላሉ ዝም ተናግረዋል ይደጋግሙታል 40 ሐዲስ ነው ያዛይ ላይም ተናግረዋል የሚጠይቅን ሰው ብዙ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ሰይጣን የለከፈው ተማሪ አለ ያንዱን ዑለማና ያንዱን ለማማታት የሚሰበስቡ አሉ አሁን አነብላችኋለሁ ብዙ ጊዜ በኪታባቸው ላይ ተቀስቷል እንዲህ ያለውን ቃር ማድረግ አለብህ መገልመጥም ለኩም መንገርም አለብህ አታይ ለታአደብ ምንድነው አንተ ይዞ ሲበቃ ደግሞ የዛን ይዞ የገራውን ለመውሰድ መምረጥ ኢልም ኑሮት ሲምባጥ አድርጎ ኡሱል ተምሮ መርጦ ለማያት ተሆነ ምንም አይሸግረው ነበር ይሄ አይደለም እሱ ከአራት ሰዎች ጠይቆ ሶስት ሰዎች ጠይቆ ሲያበቃ ለሱ ሐዋ ለሱ መይልነት የሚገጠውን ለመምረጥ ነው እንዲሰበስቡ ወይ ደግሞ አንተን አይብ ለማውጣት ይኸው ከሌላ ያለ ሰው ይሄን አለ ብሎ ሊድርባ أقوال العلماء بعضهم على بعض هذا طريق الشيطان يتكتلنا لأن دي منجر يدلبهم بيتأيك ما تنجروا إذا حققت عنه يسألوا لذا يزم بيتأيك ما نتعوق هتنجروا يبقى يلم أني ما تعون تأيكني إيجا استمركم مسكين أصفر الله نا تأيكني عندز هولكم مالو عندز هنا بيتنجر شهوة عندز بروال تلاقي شامل هالات شهيوين قرار بيزكت ترى በቀላል አይደለም ይዘጋው ማታ እንደነገርኩት ግት ተናረኩት ለባውን ለምን ፈላታ ቃሪ ያለውን ቃር አርግበት ብለዋል ሸኻ እኔን ተጠየቀ ምን ለምጠይቀኝ እንግዲህ አሸታል ሸህ ኑሮ ተነገረ 3 ወር ታማ ጾመችም አሁን ምን ታርክ ትጡም ያታመመ ሰው ቁርአን ለብዛ የለም ተታመመ ፍራይደስ ምን አየምን ወኸር በሌላ ጊዜ ጾምና ለቁርአኑ لكن اذا لم تقدر በሌላ ቀን መጾም ታልቻለች ለዲያማ ብላት ነው ለአስሩ ቀን አስሪያ አንድ ቀን አንዴ በተበላ ይቀል 30 ሰዎች አንድ ቀን በተበላቸው በዲያን አርጋ በባሪ ሆደቻቸው 30 ቀን አተነሳላት በዛ አይነት ታርግለው ግን ሸኻን ዲብሮ ነበር ማንዲና አልኩትም ሸማታላ ምን አስተይጋው ይዘጋው ሁላ ሱአል አደብ ማንተን ማለት ነው አንዱ ለማማታት የሚጠየቅ ነው እንዴ ያለው አሁን እኔው አደራመላችሁ የአንዱን ጥያቄ ደግሞ የጥያቄውን የሰውየውን ጥያቄ ከማዕናው ታይገባ ወስቴ ማባዛት እንዲህ ብሎ አልኩ ያልክ ተወዲ ስሙን ማጥፋት ማን ነው ዲኑን እየመታ ነው ሰውየው አያቅም አምታዋል ስሙን አጥፍታል ግን የቂያም ቀን ختام ሊያሳጣ ይችላል ብሎ ቀይም በጣም የምፈራው ሄድ ነው ይላሉ ወንጀሎች አሉ ዜና ዝሙት ምናምን ማዋሸት ብዙ ወንጀሎች አሉ እዚህ ላይ ወንጀል መሆኑን አውቆ በጣም እየተጨነቀ ነው ያለው ሰውየው ራሱ ይሄንን ግን አንዱ ነገር ሲያዋስድ አላህ እንዳይቶብት ያደርገዋል لا يدخل الجنة نمام ነገር ታላዎች ፈሳድ ሰዎች ለማበላሽ ነገር የሚወስድ ሰው ጀነት አይገባም ታይቃጠል ብለዋል ነብያችን እና በቀላል ደግ መስሎን ያንዱን አቋል አንዱ መውሰድ ተገቢ አይደለም ነው የሚሉት እስኪ እናያቸው
وجدك ضالا فهدى أما السائل فلا تنهر هذا في مقابل وجدك ضالا فهدى أنت يما تقول يوقف سلاسته يمياك أن سوي جمع عتكلمته وأما السائل فلا أول ما يدخل في السائل ياكم لو لا يمجمر يمجبه السائلان الشريعة عن العلم لا تنهره أكلمته لأنه إذا سألك يريد أن تبين له شريعة وجب عليك أن تبينها له بقوله تعالى وإذا أخذ الله إلى آخره لكن هذا العموم هذا هو عموم لكن هذا عام نبر إن قلت درس لا يسلونه نو بجاك الأفضل هذا عام ما من عام جواب خصوصا وأما سائلتها تنهر أمر إلا لم يخصصوا أنه الذي يسأل العلماء يضرب بعض أقوال العلماء بعضهم على بعض يعني مخصوص نوعين نقرهم نهر مدرج عن لفت يدخله التخصيص إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك يعني تنستيتزو سمه لما تقال وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض لما ماتت فإذا علمت ذلك الرجل من زوج تحوك أنت لك الحق وأن تنهر ما قلبت ألفه النجر ما أتاهم قلبته وأن تقول يا فلان اتق الله اتق الله ألم تسأل فلان كيف تسألني بعدما سألته فمن يصل تيكين أتلعب بدين الله أتريد إن أفتاك الناس بما تحب نسكت أنت مفلقات انت لذم للتل أنت ما يقوم بفردهم لتتل له وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسعر غيره هذا لبس أن تنحره لعله صم قلمة الكبة لأن هذا النحر تأديب له وكذلك سائر المال جزم متأيكا من دسه مخصوص لون الشلال لمن؟ جزم متأيكا نقول له ستعايد اللمن سيجارة أتري جذابته وانا ياوك مستطيعون من دوم مقلمة الكبة له جيبي يمتها ينورسين من تحجة زوما ما كان يخاطوستي مثلا ما نم كريستيان يساتو مسلم هم يساتو مسلم نين الناس ينسوش مكره مهدي ويما استيبنهم يقبع ونجي نهرهم يقبع شو لما نعوروا من الله جيبي يرجع عنك فتح بقى من تحجة زوما نورسين توصل يستلس ثم ترفع له الفلوس هذه الفلوس تحفظك يوم القيامة أنوار مسكير بر لا يربوني البرو علامة رجوع في طلع يالله نايساتو جاء ترى جنهيدو جاء سوسال لبيثارو يساتو جاء سيميكم سو شرنو لمن شيطان سيزرنا ملوا جاء ستيتاكو إنه سو بيت أجرب أجوتنو أني جرب البلاد يانتلي إيش لين شيطان يكلم لا أقعد أن لهم جاء سراتهم مستقيم عدل جاءتنا خمر بيتما سيطان يجبا وقع أمي كلا شيء لم شيء هنا لما جنا جنزة بديها أجر ممكن يبلغ كل شيء لباشون سراتهم مستقيم مالت يهنو شجر قريانا جدا إيش كان زبون جواني قال فلك كويس ستم يالنا يا شيخ إذا علمت أن الذي سألك المال غني جن خفت من هذا الجسون يودينه لما لا يوديه فلك الحق أن تنهره ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤاله وغني كيف تسأل وبيشين كالكروال إيالله إن تلمن الله يوم إيالله يرلهم هو كما تربو تشكمه وبلات يشاله زنبلو بلمن أن ينور الله تمار يالله يممار هنا كاريبي بمار ገንዘብ ቢሰጠው ሰው በጣም ያመሰግነዋል ጥሩ ነው እየተማረም ይረዳው ስላጣ ለጥት ገንዘብ فكيف بدين الإسلام بالقرآن يفقه والنحو ቀራለሁ ብለህ የሚረዳህ ቢገኝ ታዛኛው ተይዚ ይበጣ ሰው ግን መወዳን ነው ተማሪ ነው እየተማረ ነው ያለው የሚረዳው አጣ ሰጥተው በጣም ሰው ያመሰግነዋል አማር መስጊድ ገብቶ ቁርአን ፊቂ ሐዲስ እየቀራ ነው ያለው ያን መርዳት ምንም አይመስላችሁ እንደውም የሰራፈት ስራ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምነው ቢቀሩ በጣም ትልቅ አጅራን አላቸው አንተም ታወቅ እንደው ለነሳቸውን መስጠት ያለብህ ሰው ይሄና የከሰብክ ለምን አለብህ ተለምናለህ አይባልም ለምን ለምናው የተወለምነው ከስቦ የተወለምን ነው يتعلم علم መማር እኮ ነው እየከሰብክ መማር ትችላለህ ግን ኩልየተን ዛተን ጠቅላላ መስጠትና ተወሰነ ማታ ግማሽ ሰዓት እየቀራህ የምታደርገው እኩል አይሆንም አጅር አለ ኢልምም ታገኛለህ ግን ጧት ማታ ገብተህ የተማርከውና እንዴት ነው ነው እኩል አይሆንም ስለዚህ አንድ ላይ ደግሞ እየከሰበ መማር የማይችላል ሱቁን ዘግቶ ይመማራል በተመሰለ ጊዜ ይከፍታል ይሄ ይመቸዋል ይሄ ሙሳፊር ግን አይመቸውም እገር መጣ ይማራል ሲማር ገንዘብ መጨመሩ ቀላል አይደለም ሌላው ግን ታውቃለህ ምንም አይከስብም ሰው ነው በጣም ጎበዝ ነው መስጠቱ حرام ነው ማለት جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمعن النظر من رجل رأسه تقر الرأس درس نبياتين عيوت لمن عيوت تتايو نبياتين موين مسرحال
ነብያችን እንዴት ናቸው ቢሉት አንዳንዱ ሰው ሙስባህ ይዞን ደሞ ይሰዋል ላይ እንደዛ ይመስላል ነብያችን የጦር ሜዳ ላይ በረት ለብሰው ነው አገራታቸው ላይ መግፈር አድርገው ነው ጭናቸው ይታይ ነበር ፈረስ ላይ ሆነው ቡኻሪ አለ ወደ ከተማ ገበያ ሲገቡ ደግሞ ራሳቸው ጎፈሬ ነው እንዴት ሲቲ ተሸፈነው አይደለም ይሄ አሁን ወሎ ከፈገረ እንዲደረስ ሆኖ ተተገለጠ ጠሪአም ይሰጠው የለም ቀላል ይዘው ፋሲክ ነው የሚባለው እንዴት እኮና ነው ባንደብን ያጨለቁ ያሉን ያው ሴቶቹ ገለጣሉ ወንዶቹ ኪያቸው ይሸፈናሉ ወሎ ላይ አያው ግን ዋናው ምንድነው ለማኝ ተማሪ እንዴት መሆን አለበት የሚለው ላይ ነበር የደረስኩት አለፈ ግፍቱ ረሱላህ ለናጂ መጣና ጠይቃቸው አዩትና አንተ ቀውይ ነው የሚገባው ضعيف ለሆነ ሰው ነው ለሶስት ሰዎች ገንዘቡን አደጋ ለደረሰበት ቀውይ ቢሆን ሱቆ ተቃጠለ ድንገት አደረሰበት አስመራውን ውርጭ መተው ያ ድንገት ሆነ ይሰጠዋል በሽተኛ ተሆነ ወይ መቆጣጠሩና አንተ ምንም ለአንተ ይገባ ቤት ምን ይልሃል ማለት ምን ይላል ሂልስ አላለ ሂልስ ማለት እንደ ሰለን የሚተኛበት ነው ግማሹን አንጥፈን ግማሹን እንለብሰዋለን አላቸው አንጣው አመጣና መየሽተሪ ሐዛሩ ሰዎቹ ገረው እንጀራው ድርሃም አይዲ ገዛዋለሁ አለ አንደኛው ፈውቀ ድርሃም ይገዛኛል እኔ ሁለት ድርሃም ገዛለሁ አለ ምን ነው በአማርኛ ጫራታ ነበር ከሁለት ድርሃም በላይ የሚገዛ ይችላል ዝም አለ ነገሩ ቀላል ነገር ነው ሁለት ድርሃም ሸጡት ሄድና ቀዱን ገተናሉት መጥረቢያ እንጨት የሚገባበት አይደለም ብረቱን ገዝቶ መጣ በእጃቸው በይሄድ ከሪማ ገጥመው ሰጡትና ዛሬ 15 ቀን ድረስ ከተማ እንዲያር ይታሰራል ትቀጣለህ እንጨት እየሰበርክ ሽጥ እንጨት እየሰበረ ቶሎ ሽጦ ይመለሳል እንጨቱን ሰብሮ ይሸጣል ብዙ ድርሃሞች ይዞ መጣ ያይ በራገኝ አሪያሰው እንዴትና አሁን ተለምናል አሁንማ ያኔ ወደ ከስም መርጨለማ ነበር ብለኝ እንደዚህ ወደ መውጣት ማልችለው ቀድር ነበር አሁንማ ከፍተው ሊበሩን በጭራሽ አለምንም አላቸው በርካታ ሰጡ هذا الرجل كان اغنى من مدينه المنوره حتى هنا በሩን ከፈቱለት በሩን መከፍትለት እያሳየው እየከሰበ እንጂ እየለመነ ይበላ አይደለም اما الطالب او المدرس او شيخ خبير او صبي او المرأة جوز እነዚህ ሐቃቸው ስለዚህ እያስተማረም ታለ መስጊድ ኢማም ሆኖ የሚያቀራታለ እነዚህ ሰጣቸው አለዛ ዝም ብሎ ጎርምሳ ነው ሽማግሌም አይደል ይለምናል አይነ ምሺ والله اعلم الى محل القات الى محل الدخان ሲያራ ገዝቶ ጫቱን ገዝቶ ቁጭ ነው የሚለው ደስ ይለዋል ማታ ተኝቶ ያድራል ጧት ማግስቴው ግን ጨለማ ይወርሰዋል ከዛ በቅልና ዛዶ ያሐጂ ይለዋል ተረጋለታል እና ለእንደዚህ ያለው አይተሰጥም ያለው ነው ሼክ انا سائل اذا علمت ان الذي سالك غني فلك الحق ان ترهنه ولك الحق ايضا ان توبخه على سؤاله وهو غني اذا هذا العموم عندنا السائل فلا تنهر مخصوص بما اذا اقتضت المصلحه ايون حرف فلا باس واما بنعمه ربك فحدث واما بنعمه ربك فانت لا يالله ጸጋ ያጌታን ጸጋ ግለጽ ንገር ተናገር ያላህ ኒዕማ على وجه شكر المنعم لا افتخار لما فكر ታይሆን እኔ በልጣለሁ እኔ ጎበዘኝ ታይሆን አላህ ለተወለልኛል ብሎ ያላህን ገለታ መግለጽ አለበት አወለ ለነፍሲ ለሽኩራ በነፍስ ላይ ምንድነው አላህ እናርጎልኛል እኮ ባፈም ቆባትናገር ተከለም مع نفسك እኔ እኮ እንደዚህ ነበርኩኝ ያናረከልኝ ታየ وخصوصا في اخر الليل እንደዚህ ነበርኩ እንዲያርግልኝ የኔ ጓደኞች ሶላት አይሰግዱም የኔ ጓደኞች እንዳሉ ናቸው እኔ ቁርአን በጀገርጨ ማራቻልኩኝ አልሐምዱሊላህ ሶላትን በዲያና እየሰገድኩ ነው ያንተ ነው ይሄ ነው መግለጥ ማለት تحدث نفسك لربك يا رب ينسطين تشكر إن شكرتم لأزيدنكم أما للناس لسوش منجر إذا قصدت المصلحة مصلحة الله تنقل تمام ليروتون دانتن እንዲከተሉ አሁን ሀብታም ነው ታያለህ ቻይና ይሄዳል ዱባይ ይሄዳል መኪና ይቀይራል ምሳይ ይሰራል እዲያዎች ግን ሀብታሞች ጋር ቁጭቲን አልহামዱሊላህ እኔ እኮ መጀመሪያ እየለመንኩ ነበር መባላው ጎዴና ታዳዳሪ ቀድር ነበርኩ እኮ እኔ ማን ነው የሰጠኛል እና ሁላችንም ይሄን አላሰጠንን የማ ደስ ይበልንና መስግነን እንዲጨምርልን ማድረግ አለብን ራሳችን እንደፈጠርነው አገር አንኩራ ብሎ ለጓደኞቹ መግለጽ ይችላል አወላን يحدث عن نفسه ተነፍሱ ላይ መንገር አለበት መጀመሪያ ይሄ መስራህ አለው አማ ዝም ብሎ እኮ እንዲያው ሰጥቶኛል መኪና ሰጥቶኛል አልহামዱሊላህ ቢስ ሰጥቶኛል አልহামዱሊላህ ይሄ አይደለም ላ መስላህ መኖር አለበት ይሄ ለሰዎቹ መንገር ሙረ ይረዳል ተሐዱስ የብዴት ነው ሙራኢ ይመስላል ስለዚህ አልহামዱሊላህ እኔ አለብኝ መቼ እንዴት ነበርኩኝ እንደዚህ ነበርኩ አላህ ሰጠኝ
شكرون الله بتككل እንዲመለስ አላህ ያርገኝ አሁንም እያረኩ ነው እሱ እየረዳኝ ነው اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ብሎት ያ ሁሉ ይሰማዋል ሀብታሞቹ ጓደኞቹ ማለት ነው اما لربك تحدث مع انه يعرف هو الذي اعطاك የሰጠህ እሱ ነው ያ ቃል لكن ተማውቁ ጋር ንገረው አንተ እኮ ነው የሰጠኝ አንተ እኮ ነው ያረክልኝ يا ربي ما يسمع واحد ولا زوجتك ولا اولادك قمت في الليل وصليت وتقول كذا وتبكي عين بكت خالية لا يبصها النار اللي بتشوان يلكسج با يا وتاكن ساعتينكم خلاص بتشان اللهم وفق لنا لما يحب ويرضى ايش واما بنعمه ربك فحدث نعمه الله تعالى على الرسول التي ذكرت في هذه الايات كم نعمه الله على نبينا محمد كم ذكرت الذي في هذه الايه في هذه السوره قوس ايش صوت ناجو علم يجيك يتيما فهو واحد وجدك ضالا هذا اسمه وجدك عائلا فاغنى ሶስቱም ዋና ቀላል ነገር አይደለም የቲም ነበሩ አሳድጋቸው ታስተጋቸው ያማ የለም خبر ይሄ ሰጣቸው ነው وجدك ضالا هذا وجدك عائلا فاغنى هذه الثلاثه تتم النعم حدث من نعمه الله قل كنت يتيما فأواني الله كنت ضالا فهداني الله كنت عائلا فأغناني الله لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم لا افتخارا بها على الخلق لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما وتتحدث مع زوجتك مع ولدك أولادك إن يكون لنبركم يكونوا الحمد لله عندي سوية أجمل الخلق ويتعقب بني أمي بس أما تامر السوري مبتام عالم ስለሆነ አገባችሁ እንጂ ፊቱ ላይ ይበላል የጥራው ይስባይ የተጫወቱ አገመት ተጫወት ከፋ ባለ ግዜ አይደለም የወራት ቢዛን እንኳን ይጠየቅ እንደከፋው ተውጭ እንደገባ እንደደከማ አይደል ተቤት ተወጣ በኋላ ውጭ ጠርታ የቤት ምን የለንም አትበል ቁጭ ብላ ሻይ ወጣጥቶት ያበቃ ያኩን ከስቡ ማውጣቱ ስለማይቀር የሚጠይቀስበት ሰርፋ መኖር አላህ እንኳን ሰርፋ አድርጎልናል ምን ይጠይቅበት አኺር ለይል ባደ ሶላት የወሰቲክ ርሱጆት ተረብ አልዋንም እንደዚህ መጠየቅ እሱም ደስ ብሏት በሚያወሩ ጊዜ አንቺና እኔ እኮ ጀነት ነን አላት ቢማዛ ጀነት አንቺና እኔ አንድ ላይ እንሆናለን ቢማዛ በምን ስራ እኔ አንቺን አግኝቼ ሶብር ሹክር ስላረብ አላህ ሰጠኝ አሸከርቱ الله بهذا كل ጊዜ ደስ ያለኝ አላህ አመሰግናለሁ አንቺን መሰል ሚስጥር ሰጠኝ አንቺ ደግሞ እንደኔ ማስተል ለሰጠሽ ሶብር ስላረግሻላል ምን የዱንያ ጥቁረት ነው የዱንያ አብጃ ቆራጣ ነው ግድ የለም ብለሽ ሶብረሽ በሶብርሽ ጀነት ይሰጥሽና ጀነት አብረን ነው ያለ ፍቅራቸውንም ጨመረ ደስ የሚል ጨዋታ ገባሽ አንቺ የናራችሁ ምን ያታየለም አታገባ በፊት አይደው ተማር መጀመሪያ ማንንም ያስተምር አግብቶ ይኖረው ማለት ነው ያህሉ አይደል እንዴት እንዳገባ እንዴት እንደኖረ ሽግሩን ሁሉን ማወቅ አለበት إذا أردت أن تتزوج اسأل من تزوج إذا أردت أن تتزوج اسأل من تزوج ايش لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك متحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به بچان لله قال وشجار ويسوغار تخونا لمصلحة على خونا زبل حتى ليه معنى الله تنشيكو وأنه تفسير إني فسروت ولا مجانا أن تزي ملاني دينانية وأما بنعمة ربك فحدث نعمة الله على العلماء على الرسول القرآن الكريم من أعطيه ومن حفظ القرآن الكريم ومن قرأ القرآن الكريم جيدا لابد أن يتحدث أن يحدث الناس يعني أو علم مثله إنه ما استمر اللبت قرآننا الله استمره يتلقني أما ليس أفضل منه يعني ندتنه قرآن الحمد لله قرأه حفظ الله يا لورا لا يستمر علمنا أوك الحمد لله توحيد أوك أن توحيد أوك على مالك هاي المرادو سوتشين ينقر مالك أما بنعمة ربك عليك فحدث أخبر الناس وعلمهم استمرتهم هذا تكتب أي شيء معنى أنت تتايو نعمة الله على الإنسان والإسلام نعمة على الإنسان على المؤمن القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو خير مما يجمعون قل بفضل الله فضل الله من دينه قرآن من الله ذكرك العزيز قرآن من هنا بجزال دين الزلاي عن زلاي متوال فضل الله هو الإسلام ما اشتريته وما وهبك واحد من أبوك أو أمك فوجبت هذا تفضل الله لك بالإسلام فضل الله هو الإسلام
وبرحمته يعني القرآن وبرحمته قرآن منه رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن رحمة لمن عمل به وقرأه رحمة للمؤمنين مع أنه رحمة للمؤمنين قرآن للمؤمنين كرحمانه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ስለዚህ ነብያችን ረህማን ናቸው እስልምናም ረህማን ነው እዚህ ላይ ግን ረህማ ማለት ቁርአን ነው ፈድል ማለት እስልምና ነው እስልምና የተሰጠና ቁርአን የቀራሰው አልይፍራህ ንገረው ይደሰት ፈራሃት ፊኻሪን አይደለም ፈራሃት ፉክሪን እንደኔ ያረጋለች ብለህ ቀልብህ ይደሳ